बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अब चुके 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। जो वादे और दावे कर कर तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई, इन 3 सालों में वो कितने पूरे हुए, ये सवाल लेकर हबीब अकरम पहुँचे हैं अवाम के दरमियान। लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद के अवाम क्या सोचते हैं, ये हमने आपको दिखाया। आज पेशावर की अवाम के दरमियान मौजूद है हबीब अकरम, और एक बार फिर उनके सामने यही सवाल रखा है कि हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी से आप कितने मुतमईन हैं। अवाम क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये देखिए। फिर इसके बाद तबसरा भी करेंगे और सर्वे रिजल्ट्स भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं इख्तलाफी नोट का ये खुसूसी प्रोग्राम। और ये मेरे पीछे आपको जो गेट नज़र आ रहा है, ये पेशावर हश्त नगरी, जहां पे मैं मौजूद हूं। और सवाल इमरान खान हुकूमत की 3 साला मुद्दत का है कि ये 3 साल गुजरे, लोग क्या इस पे मुतमईन हैं और आइंदा का फ़ैसला वो क्या होते हुए देख रहे हैं, क्या फ़ैसला कर भी चुके हैं या नहीं। तो खैर, यही सवाल लेके यहाँ पे हैं इस वक्त पेशावर में। तो आइए ज़रा हश्त नगरी के लोगों से बात करते हैं। कैसे रहे इमरान खान साहब के 3 साल? मुतमईन है आपको? इत्मीनान? बिल्कुल मुतमईन है, बिल्कुल मुतमईन है इमरान से। क्या अच्छा लगा आपको? ये अच्छा लगा, सब रूटीन अच्छा लगा। ये बताइए कि अगर आइंदा जब इलेक्शन होगा तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? पीटीआई से। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल, आपको अच्छे लगे? नहीं मड़ा, कैसे अच्छे लगे यार, महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब लोग कहाँ जाएंगे। हम रिजक के लिए देखो किधर किधर भटक रहे हैं। हाँ ना, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। 1 किलो का पैकेट घी का 300 से ऊपर है। हाँ, ये बताइए कि अगर जब आइंदा इलेक्शन होगा आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? जमीयत को इंशाल्लाह। इमरान खान की परफॉर्मेंस से तो मुतमईन नहीं है। महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, लोग परेशान हैं। सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात सामने आ रहे हैं। तो लोग मेरे ख्याल से परेशान हैं। जी सर, बिल्कुल मुतमईन है, सब चीज़ें अच्छी हो गई हैं। अच्छा। सब दफ्तरों में जो लोग जाते हैं काम करने के लिए, इंशाल्लाह तो उसका काम भी होता है और कोई रिश्वत भी नहीं ले सकता। और हर आदमी, पुलिस अपने जगह पे सही काम कर रहा है। अच्छा। और सारे इदारे बिल्कुल ठीक ठाक रवान है। ये वो लोग कहते हैं जो चोर हैं, चोर तो चोर का साथी होता है, और जो सही लोग होते हैं वो इस तरह होते हैं जिस तरह इमरान खान है। अच्छा जी हाँ। ये बताइए कि फिर आइंदा इलेक्शन भी आप इमरान खान को सपोर्ट करें? बिल्कुल सर, आइंदा इंतखाबात भी इंशाल्लाह इमरान खान साहब भी जीतेगा और हम उनको ही वोट देंगे। हम मुतमईन भी है, बिल्कुल मुतमईन। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं महंगाई बहुत हुई है। महंगाई इसलिए हुई है कि है कोरोना आ गया है। तकरीबन 2 साल चल रहे हैं कोरोना के 2 साल चल रहे हैं, उसकी वजह से तो महंगाई बढ़ेगी। खामखा कारोबार ठप हो गया है, सब कुछ। बिल्कुल हम मुतमईन हैं इमरान खान के। ये बताइए कि जब आइंदा इलेक्शन होगा तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह इमरान खान। इसने जो वादे किए थे, वो वादे तो हमको पता नहीं लगता, वो तो नज़र नहीं आते, पूरे नहीं हुए ना। अभी जो है ना, और जो जितने गुजरे हैं उसने भी कुछ नहीं किया है। मगर इस हुकूमत में बहुत तबाही हुई है, बहुत गरीबी है और बहुत लोग परेशान हैं। हुकूमत के 3 साल मुतमईन है आप इनकी कारकर्दगी से? नहीं जी, क्यों सर? कमर तोड़ दिया। हमारे बच्चे भूखे हो गए हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं। पहले जो चीज़ 100 में लेके जाता था, अभी 300 में वो चीज़ लेके जा रहे हैं। और महंगाई जो है इतनी बढ़ रही है और दिहाड़ी जो है वो कम हो रही है। ये बताइए कि अगर आइंदा इलेक्शन हो तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? हम कम से कम इसको तो सपोर्ट नहीं करेंगे। इमरान को नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। मुतमईन है, बहुत अच्छे काम किए। हाँ, सख्ती है, घर महंगी आई है, अच्छा काम भी किए बहुत। अच्छा भी मसलन क्या? मसलन जो दफ्तरों में हाजिरी टाइम पे है, जितने भी दफ्तर है, पुलिस वाले सही काम कर रहे हैं। ये सब अच्छा काम किए। अच्छा, ये बताइए कि अगर आइंदा इलेक्शन होगा जब, तो आप कौन सी पार्टी को वोट करेंगे? इमरान खान को ही सेलेक्ट करेंगे। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? मुतमईन आप? जी मुतमईन है, लेकिन हम गरीब लोग हैं। हमारे साथ इस गवर्नमेंट ने कोई इमदाद नहीं की। मैं मजदूर पाकिस्तान के किसी गवर्नमेंट ने मेरे साथ ताउन नहीं किया। 12,000 रुपये हर किसी को मिल गए, लेकिन हमको किसी प्रोग्राम हमको नहीं मिले जी। इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, बल्कि पहली हुकूमत बनाई ही खैबर पख्तूनख्वा ने थी। अब मुतमईन है आप लोग? मुतमईन इस हद तक है, बस ये महंगाई का जो वो है, वो तो इंटरनेशनल की डॉलर महंगा वो हुआ है, उसके अलावा मुतमईन है। खुद चोर नहीं है कि इसको चोरी करने नहीं देता है। अच्छा। तो इंशाल्लाह अगली भी वोट होंगे, इमरान खान को वोट दूंगा, चाहे जिस पार्टी में हो, पीटीआई में हो या जिसमें भी हो। इमरान खान एक मुखलिस ईमानदार बंदा है। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? मुतमईन है, मज़ा आया? नहीं, मुतमईन तो हम नहीं है। अच्छा। जी, इमरान खान की हुकूमत में तो आवाम को बेरोज़गार होना पड़ा।
وہ یہی کہتا ہے کہ میرے سے پہلے جتنے بھی حکومت والے تھے وہ سارے چور تھے. وہ سارے چور نہیں تھے, اس کے کابینہ والے سارے چور سمیت اس کے. مہنگائی کا تو اس سے آپ پوچھے جو ادھر مثال کے طور پر جو مزدور تھے یا اس دکاندار کے پاس پہلے 5 مزدور ہوتے ساتھ اس کا گزارا چلتا تھا, اب وہ 1 مزدور کے ساتھ اس کا گزارا نہیں چلتا تھا. وجہ یہی ہے کہ یہ ان کی حکومت کے آتے ہی مہنگائی کا ایک بحران آ گیا حکومت میں. تو ان کے ساتھ معاشی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ایک دکاندار کو, ایک تاجر کو انہوں نے کس طریقے سے سپورٹ کرنا ہے, کس طریقے سے اس نے ملک کو چلانا ہے. معاشی کوئی اگر آئندہ الیکشن ہو تو آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں؟ ہم انشاءاللہ نہ تو پہلے اس کو کیے جو کاروباری لوگ ہم لوگ ہیں, اور نہ انشاءاللہ بعد میں کریں گے. تو انشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے, ہم تو خوش ہیں. باقی مہنگائی جو ہے یہ تو ان لوگوں نے کی ہے اور یہ اپنے حالات پہ ٹھیک ہوگی انشاءاللہ. اچھا, آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہو جائے؟ انشاءاللہ امید اپنے اللہ سے. اگر 5 سال اور حکومت بھی آ گئی نا تو انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کو لگتا ہے آئندہ عمران خان کو آپ سپورٹ کریں گے؟ انشاءاللہ. عمران خان صاحب کی حکومت کے جو 3 سال ہیں, جو ان کا دور حکومت کارکردگی, مطمئن آپ؟ سر بالکل سر, اتنا مطمئن تو نہیں ہوں خیر, کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ آئی ہوئی ہے تو اس وجہ سے. ہاں لیکن اور جو ہے کرپشن اس لحاظ سے ٹھیک ہے, لیکن مہنگائی جو ہے بہت زیادہ ہو گئی. تو کرپشن ختم کم ہوئی ہے, مہنگائی زیادہ ہو. ہاں کرپشن آئی تھنک جو ہے. یہ بتائیے کہ اگر آئندہ جب الیکشن ہوگا تو آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں؟ عمران خان کو تو سپورٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, غربت بھی ہے سر آئی تھنک جو ہے نواز شریف کی پارٹی نون لیگ. کیسے رہے عمران خان صاحب کی حکومت کے 3 سال, آپ مطمئن ہیں؟ نہیں سر, میں تو کم از کم مطمئن نہیں ہوں عمران خان کی حکومت سے. عمران خان کی 3 سال حکومت میں مہنگائی کے عروج پہ پہنچ چکی ہے, پیٹرولیم مصنوعات عروج پہ ہے, ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. کم از کم جو پشاور سے ان کی دوسری بار ہے خیبر پختونخوا سے, لیکن دوسری بار بھی یہ خیبر پختونخوا میں فیل ہو چکے ہیں. حکومت تو اچھی ہے لیکن بس مہنگائی پہ قابو نہیں ہے. ہاں حکومت تو مطلب کام تو بہت اچھے کر رہے ہیں. اچھا, مثلا اچھے کام کون؟ مطلب یہ جو ادارے ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کسی کو کسی جگہ مسئلہ نہیں ہے, وہ تو خود ایک جگہ پہ نہیں جا سکتے کہ ہر کسی کے پاس جائے اور اس سے کام کرے. نیچے لوگ کام کر رہے ہیں, بس ایک مین مسئلہ مہنگائی کا ہے. اگر یہ مہنگائی قابو ہو جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ عمران خان کی حکومت بہت اچھی ہے. بہت یہ بتائیے کہ جب آئندہ الیکشن ہوگا آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں؟ ہم تو عمران خان کو سپورٹ کریں گے. یہ کیسے لگے آپ کو عمران خان صاحب کی حکومت کے 3 سال؟ میں کہتا ہوں کیا بات ہے ان کی جی. اچھا جی, بہت اچھے لگے آپ. تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کو ایک ایماندار لیڈر ملا ہے جی. اچھا, ہاں جی, چور تو نہیں ہے نا. ہاں, باقی تو ہمیں جتنے ملے ہیں سر سارے چور ملے ہیں. 70 سال کا بگڑا ہوا نظام ایک بندہ 3 سال میں تو نہیں صحیح کر سکتا نا, تھوڑا ٹائم تو اس کو دیں نا سر. حکومت کے 3 سال مکمل ہو گئے ہیں, آپ کے خیال میں آئندہ جب الیکشن آئیں گے تو پھر آپ کس کو سپورٹ کریں؟ پی ٹی آئی سر, عمران خان. پی ٹی آئی انشاءاللہ جب تک عمران خان زندہ ہم اس کے ساتھ ہیں جی. کیسے رہے عمران خان صاحب کی حکومت کے 3 سال, مطمئن ہیں آپ؟ جی کچھ مطمئن ہے, اور لیکن زیادہ تر جو ہے نا ہم جو ہے نا مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. ہاں حالات بھی بہت ناخوشگوار ہے, کاروبار بہت سلو ہو گیا ہے. باقی وہ جو بڑے پروجیکٹ پہ وہ لگے ہوئے ہیں نا وہ صحیح ہے, لیکن جو نیچے طبقے پہ یہ مزدور طبقہ ہے تو یہ بہت پریشان ہے. جی بتائیے کہ جب آئندہ الیکشن آئے گا تو آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے؟ ہم تو تب سوچیں گے جب الیکشن آئے گا, بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. عمران خان صاحب کی حکومت تو بہت اچھی ہے, لیکن کچھ تکلیفات ہیں. وہ تو انسان کو جب پرانے لوٹ کے گئے ہوں نا تو نیوں کو آنے میں جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے. باقی عمران خان کی جدھر تک بات ہے وہ ایک ایماندار آدمی ہے اور ایک جرأت مند اور ہمت والا لیڈر ہے. ہمیں اس کا یہی اتنے ہی آنے میں فخر ہے کہ وہ جو ہے ایک ہمت سے بات کرتا ہے. امریکہ کو بھی جواب دینے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اس کی یہ کارکردگی جو ہے نا زیرو ہے. 3 سال کی جو بات کر رہے ہیں نا, یقین کریں کہ لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا مہنگائی کی وجہ سے. لوگ جو ہے نا کاروبار جن کے ہیں ان کے کاروبار ختم ہو گئے ہیں. لوگ رو رہے ہیں. لوگ یہ کرائے دیں یا یہ مہنگائی کا مقابلہ, یہ دیکھیں یہ میں 300 روپے کا لے کر آتا تھا, اب یہ 700 کا ہو گیا. تو نہ تو یہ چاہیے تھا کہ 40 یا 50 یا 100 روپے اس کی قیمت بڑھ جائے, یا اب میں 700 روپے کا لے کر آ رہا ہوں. تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ اس نے کبھی سوچا ہے؟ یہ جو جتنے اس کے وزیر ہیں, مشیر ہیں, یہ سب اس کو غلط مشورہ دے رہے ہیں. یقین کریں کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے بے حیا ہو گئے ہیں, بے پردہ ہو گئے ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں. میرا اگر بس چلے نا میں 1 منٹ بھی اس ملک میں نہ رہوں. یقین کریں میں پی ٹی آئی کے علاوہ ہر پارٹی کو دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن ان کو نہیں دوں گا. یہ آپ نے دیکھا, مہنگائی اتنا زیادہ ٹال لے رہی ہے, ہر آدمی کے اوپر اتنا بڑا بوجھ بن چکی ہے کہ لوگ فرسٹریشن میں حد سے گزرتے جا رہے ہیں. عمران خان کی حکومت تو صحیح ہے سر جی, مگر یہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, دوسرا روزگار نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا. ہم عمران خان آئے یا جو بھی آئے, ہم کہتے ہیں کہ ملک کے لیے اچھا ہو, عوام کے لیے بہتر ہو.
महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब आदमी के बस के काम नहीं है जी। तो इसलिए इमरान खान साहब को हमारा ये दरख्वास्त है कि ज़रा महंगाई की ज़रा हाँ जी कंट्रोल ये बताइए कि आइंदा जब इलेक्शन होगा किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को ही देंगे जी। इमरान खान तो हुकूमत तो सही है, लेकिन महंगाई ज़्यादा है और बहुत महंगाई है। तेल बहुत ज़्यादा महंगाई है। तेल तो 118 रुपये लीटर है, 120 से 121 रुपये लीटर है। और हर चीज़ महंगा है, हर चीज़ महंगा है, बहुत हर चीज़ महंगा है। मैंने भी वोट दिया, हम भी इमरान खान। हुकूमत तो सर अच्छी रही है उसकी, मगर ये हुकूमत में महंगाई बहुत आई है, गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है, लॉकडाउन की वजह से कुछ हो। तो ये बताइए कि आइंदा जो इलेक्शन होगा आप उसमें किसको सपोर्ट करेंगे? कौन सी पार्टी आपके ख्याल में ठीक है? इमरान खान को ही सपोर्ट करेंगे सर, असल में वो करप्ट नहीं है। अगर मैशत के हिसाब से बोलें तो वो तो अच्छी हुई है, और अगर आवाम के हिसाब से देखें तो महंगाई ज़्यादा हुई है और आवाम पर बहुत ज़्यादा बोझ आया है। ठीक है, हर चीज़ घी कहाँ पे चला गया, आटा कहाँ पर चला गया है, महंगाई रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है। जो असल चीज़ है जिस पे गरीब का हक है, मेन ज़रूरी चीज़ है वो उसको महंगी मिल रही हैं। बिजली के बिल हैं वो दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। जो गरीब बंदा है वो तो बिल्कुल दबकी रह गया है, मुतमईन नहीं है। मुतमईन नहीं है, इस मुझ से मुतमईन नहीं है कि बाकी पाकिस्तान के हवाले से कहें तो हमारा मुल्क तो बेहतर की तरफ जा रहा है। ये बताइए कि आज अगर इलेक्शन हो या आइंदा जब इलेक्शन होगा आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? मैं तो स्टिल पहले भी पीटीआई को कर रहा था, अभी भी पीटीआई को ही करूँगा जी, क्योंकि खान साहब ही हमारे पास ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है नहीं। ये आपने देखा कि पेशावर में जो हश्त नगरी में लोगों से हमने बात की, लोग एक ही बात कर रहे हैं, महंगाई बहुत है। मुतमईन हैं थोड़े से हैं, गैर मुतमईन हैं, हाँ गैर मुतमईन भी हैं। बहुत सारे लोग जहाँ ये कहने वाले हैं कि हम इमरान खान को वोट नहीं देंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी इन सारी मुश्किलात के बावजूद इमरान खान से जुड़े हुए हैं। खैर यही सवाल लेके चलते हैं शहर के कुछ दूसरे इलाकों में। तो आइए, हश्त नगरी के बाद इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक यादगार में, और यहाँ पर भी लोगों के सामने वही सवाल रखते हैं। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? मुतमईन है? बहुत ज़बरदस्त, शुक्र है जी। क्या आपको अच्छा लगा इसमें? यार सब कुछ अच्छा है, और क्या है, तालीम के निज़ाम में देखो, हेल्थ में देखो, सब कुछ सेट। लेकिन महंगाई के बारे में लोग वो तो है ना, आप क्या करें, 70 सालों का गन 2-3 साल में साफ तो नहीं हो सकता ना। चलो हम इसके साथ हैं फिर भी। तो ये बताइए कि आप आइंदा इलेक्शन में किसको देखें? इमरान खान को ही, कोई और ऑप्शन ही नहीं ना। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? अब तो अच्छी है। अच्छा, आप मुतमईन हैं? इंशाल्लाह। लेकिन जो महंगाई की बात हो, बस महंगाई तो है, अच्छा इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, ये भी आपको लगता है? इंशाल्लाह। तो ये बताइए कि आइंदा इलेक्शन में आप क्या करें, किसको सपोर्ट करें? हाँ, इमरान खान को तो हम पहले भी सपोर्ट किए थे, बाद में हम सपोर्ट करें उसके। इमरान खान को आप सपोर्ट करें? बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा में 2018 का जब इलेक्शन में कवर कर रहा था तो यहाँ पे लोग कहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा ने कभी दूसरी दफ़ा किसी को हुकूमत नहीं बनाने दी, लेकिन बना के दी। यहाँ पे तो इस वक्त लग रहा है शायद तीसरी दफ़ा भी बन जाए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? मुतमईन है? नहीं जी, मुतमईन तो नहीं है। यहाँ की जो आवाम है वो एनपी को छोड़ के अब दोबारा वो एनपी की तरफ चली जाएगी। एएनपी को छोड़ के पीपल्स पार्टी की तरफ, अब पीटीआई की तरफ आई और अब वापस से। बिल्कुल, मैं खुद 2 महीने सपोर्टर रहा हूँ, हार्ड वर्क मैंने की पीटीआई के लिए की है। लेकिन अब मुझ जैसे और भी बहुत लोग हैं जो नाराज़ है पीटीआई से। इसने तो बहुत बिगाड़ पैदा की हैं मुल्क में, हर जगह जो है, चाहे आप इंटरनल पॉलिसी देखें, एक्सटर्नल देखें, और जो है यह इन्फ्लेशन को देखें, महंगाई को देखें, सब कुछ यहाँ पर ख़राब हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल आपको अच्छे लगे? बहुत अच्छे हैं सर। अच्छा। बहुत अच्छे हैं। क्या अच्छा लगा? बस निज़ाम अच्छा हो गया, करप्शन ख़त्म हो रहा है, और नवाज भाई भाग गए हमारे। हाँ, इसी वजह से। ये बताइए कि आइंदा जब इलेक्शन होगा तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह खान को ही सपोर्ट करेंगे। खान को? बिल्कुल जी। क्या हुकूमत है, हम लोग खुद किराए की जगह पर रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं, गरीब लोग हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं किया इमरान ने। अच्छा, सही ये बात। बताइए कि आइंदा जब इलेक्शन आएगा फिर किसको सपोर्ट करें? बस फिर देखेंगे। 2018 से पहले जो चीज़, मतलब आटे का तेला या घी का डब्बा 500 का मिल रहा है, आज डबल है इस पर। तो गरीब आवाम के लिए तो यही चीज़ सस्ता करना है कि अपना ज़िंदगी आसानी से बसर करें। ये बताइए कि जब आइंदा इलेक्शन होगा तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी नहीं दिया था और इसके बाद भी नहीं देंगे। आप भी देंगे? मैं तो खुद सपोर्टर इमरान खान का, मगर मैं होता ही बाहर भी हूँ, मगर इधर हालात देखने की वजह थोड़ी सी महंगाई बहुत ज़्यादा है। हम खुद बहुत इसकी वजह से इफेक्ट हुए हैं, और हालात थोड़े टाइट हो गए हैं। आए रोज़ महंगाई हो रही है, पेट्रोल ज़्यादा हो रहा है,
خوراک کی چیزیں ادویات جو ہے نا وہ زیادہ ہو رہی ہیں، تو یہ تھوڑے عام بندے کے لیے تھوڑا مینیج کرنے میں مشکل ہو گیا ہے۔ اگر عمران خان یہ مہنگائی پر قابو پا لینا تو کوئی بھی کینڈیڈیٹ یہ کھڑا کرے یقیناً ان کا جیت ہوگا۔ ہاں، لیکن مین چیز کیا ہے؟ مہنگائی ہے۔ کیونکہ کس کو ویسے سپورٹ کریں؟ میں تو جو پچھلا الیکشن تھا اس میں عمران خان کو سپورٹ کیا، اور بالکل ہمارے خاندان میں جو 25-30 بندے تھے سب نے عمران خان۔ انشاءاللہ اگر یہ مہنگائی پہ قابو پا لے تو ہمارا ووٹ عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ابھی کا گند نہیں ہے، یہ سالوں کا گند ہے اور یہ اسی طرح ختم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا سر؟ یہ مہنگائی ہم پہ بھی ہے اور سارے عوام پہ ہے، یہ تو سب کو قربانی دینا پڑے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی آپ اس گھر کو چلانے کے لیے کتنے محنت کرنی پڑتی ہے، تو ملک کے لیے چلانے کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی نا۔ آئندہ پھر آپ کس کو ووٹ؟ ڈیفینیٹلی عمران خان۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے نا، ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جو لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، جو سرمایہ کار لوگ ہیں جن کو پروفٹ دے رہے ہیں وہ خوش ہیں، غریب طبقہ تباہ ہو گیا ہے جی۔ ہاں جی، یہ بتائیے کہ آئندہ الیکشن میں آپ کس کو سپورٹ کریں گے؟ آئندہ الیکشن میں دیکھیں گے سر، کوئی ہم تو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں۔ کیسے رہے عمران خان صاحب کی حکومت کے 3 سال؟ آپ کو اچھے لگے؟ میں تو کہہ رہا ہوں عمران خان زندہ آباد، جتنی حکومت اس کے خلاف ہے ان سے پوچھے پہلے کہ آپ لوگوں نے پہلے کیا کیا ہے۔ اب یہ جو ہے نا ان لوگوں کو پکڑایا ہے تو اب عمران خان بدنام ہو گیا۔ پہلے جب ان لوگوں نے چوریاں کیے، انہوں نے کسی نے جو ہے نا ابھی ہمارے لیے کیا کیے۔ عمران خان زندہ آباد ہے، عمران خان زندہ آباد ہوگا اور یہی آئے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے ان چوروں کو پکڑا ہے۔ ان چوروں سے پوچھو آپ لوگ جو ابھی اس پہ انتظام لگا رہے ہو کہ بھائی اب تک جو چھٹی ہے آپ لوگوں نے نکالے، اتوار کا چھٹی ہے آپ لوگوں نے نکالے، آپ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ لوڈ شیڈنگ ختم، آپ لوگوں نے نکالے۔ کس نے اس کا مطالبہ حل کیے؟ کسی نے بھی نہیں۔ شہباز شریف سے پوچھے، نواز شریف سے پوچھے، زرداری سے پوچھے، کس نے حل کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو آپ ان لوگوں پر تنقیدیں اٹھانا شروع کر دیا، نہیں یہ غلط ہے۔ یہ کوشش کر رہے ان کو چھوڑو کہ اب یہ اپنا اقتدار چلائے، پھر آخر میں اس کا رزلٹ دیکھو۔ آپ یہ بتائیے کہ آئندہ الیکشن میں بھی آپ کس کو سپورٹ کریں؟ میں اسی کو سپورٹ کروں۔ جتنی بھی حکومت آئے نا سب نے پیسے جیب میں رکھے، اس نے ہمیں BRT بنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ چاہتا تو اپنے یہ پیسے جیب میں رکھ دیتا، لیکن اس نے ہمیں BRT بنایا۔ ماشاءاللہ عمران خان بہت اچھا جا رہا ہے، اور میرا اس کو یہ پیغام ہے ان چوروں کو مت چھوڑو، ان کو پکڑو اور بھی پکڑو اور بھی پکڑو۔ کیسے لگے عمران خان صاحب کی حکومت کے 3 سال؟ قابل اطمینان کارکردگی ہے؟ نہیں، کارکردگی نہیں ہے بالکل۔ ایسا کیا انہوں نے نہیں کیا؟ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر سکے اور سب کچھ ٹھیک ہے، مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر۔ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کا وجہ، پچھلی حکومتوں تو 3 سال میں تو صحیح ہو جانا چاہیے تھا نا۔ بہت زیادہ مہنگائی ہے اور تو حکومت صحیح ہے۔ اچھا، ادروائز مہنگائی ہے اور صحیح ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ آئندہ الیکشن میں کیا سوچ رہے ہیں، کس پارٹی کو سپورٹ کریں؟ بس دیکھ لیں گے، 2 سال تو ابھی رہ گئے نا، اس میں کیا کرتا ہے۔ اچھا، یہ 2 سال بعد فیصلہ۔ کارکردگی قابل اطمینان ہے ان کی؟ یار جی بس اچھی بھی کہہ سکتے اور نہیں بھی کہہ سکتے، کیونکہ کچھ کام انہوں نے اچھے کیے ہیں، کچھ کام انہوں نے صحیح نہیں بھی کیے۔ اچھا کیا کیا اور برا کیا؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں BRT کی سہولت انہوں نے پشاور میں دی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تو یہاں پہ پشاور میں انہوں نے کافی اچھی اپنا کھانے پینے کا سسٹم بہت اچھا کیا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کو بہت اچھا انتظام انہوں نے کیا۔ اور برا کیا کیا؟ برا یہ حالات دیکھ رہے ہیں آپ، کاروباری حالات بالکل ڈاؤن ہو چکے ہیں، معاشی بالکل معاشی تو تباہ ہو چکی ہے جی۔ ایک حساب سے دیکھا جائے ہم صبح آتے ہیں شام کو جاتے ہیں، بالکل فارغ آتے ہیں فارغ جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ آئندہ الیکشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کس کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ فی الحال تو کسی کو نہیں کر رہے۔ کیسے رہے عمران خان صاحب کی حکومت کے 3 سال؟ اچھے رہی، تو بس تھوڑا عوام پریشان اس بات پہ ہیں جو مہنگائی آ رہی ہے، تو یہ تو ہمارا عوام کو بھی چاہیے، جو چیز وہاں سے 1 روپے مہنگا ہوتا ہے یا دکاندار 5 روپے 6 روپے مہنگا کرتے ہیں، یہ ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے۔ حکومت کا گناہ تو نہیں ہے، اس سے پچھلے حکومتیں تھی صحیح ہے، ان لوگوں کے حکومت میں اتنی مہنگائی نہیں تھا۔ نہیں، مطمئن تو نہیں ہے، بہت مہنگائی ہو گئی ہے اس کی حکومت سے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں پچھلی حکومتوں کا کچھ نہیں، پچھلے حکومت اس سے اچھی تھی، حالات بہتر تھے۔ آپ کو لگتا ہے پچھلی بہتر؟ ہاں، پچھلی بہتر۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آئندہ جب الیکشن ہوگا آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں؟ یار میرے خیال سے میں تو کسی کو بھی ساری زندگی کسی کو بھی ووٹ نہیں دوں۔ کسی کو بھی؟ کسی کو بھی جو بھی آتے ہیں اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں۔ کیسے لگے آپ کو عمران خان صاحب کی حکومت کے 3 سال؟ مطمئن ہیں آپ؟ یار میں یہ کہوں گا لوگ پریشان بہت ہیں، خوش نہیں ہیں۔ اچھا،
बस कोई मुतमईन नहीं। हाँ, खुश कोई भी नहीं है। सफ़ा जो बात है, बहुत महंगाई हो गई है, बहुत परेशानी हो गई है। काम एक ने गलत किया है और हमसे निकाल रहे हैं। अब देखो नवाज शरीफ ने बिजली का वो काम किया है और निकाल हमसे रहे हैं। ये क्या मुल्क है यार, ये क्या हुआ है? गर्मी को देखो, ऊपर अल्लाह की तरफ से, और नीचे लाइटें नहीं है, गैस नहीं है। मैं कहता हूँ, मैं दुरानपुर में रहता हूँ, दुरानपुर में गर्मी में लोड शेडिंग होती है गैस की। सोचो, अफसोस की बात है। यकीन करो, मैं कहता हूँ यार ये क्या पाकिस्तान है। मैं तो ये हैरान हूँ कसम खुदा की। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ ने नहीं कर सका, यूसुफ गिलानी एक भी पाकिस्तान को नहीं चला सका। खुदा वाशाद है। बताइए कि आइंदा आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? आइंदा सफ़ा जो बात है, मैं एक पार्टी का भी नहीं हूँ। सिर्फ अल्लाह की बात करो, अल्लाह कायनात का मालिक की बात करो। एक पार्टी का भी नहीं हूँ और एक भी सही नहीं है। हज़रत फारूक जैसा बंदा आए कुर्बान, जो ऊपर अपने बच्चे कुर्बान करूँ। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? आपको कैसे लगे? मुतमईन है? ओवरऑल जब देखा जाए, स्टार्ट में तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना, लेकिन अभी जो रिज़ल्ट है वो आना शुरू हो गए। मैं तो ख़ुद काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। वो महंगाई भी हो गई, लेकिन उस तरह से इनकम भी ज़्यादा बेहतर हो रहा है। तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 साल, ये स्टार्ट 2 साल तो अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी जो रिसेंटली 2-3 महीने हैं उसकी रिज़ल्ट आ गए। बिजनेस एक्चुअली सेटिस्फाइड। ये बताइए कि आइंदा इलेक्शन में आपकी ऑप्शन क्या होगी? किस पार्टी को सपोर्ट? मेरी तो स्टार्ट में ये 2 साल नून के साथ थी, लेकिन अभी जब रिज़ल्ट आना शुरू हो गए तो ओबियसली मैं इंसाफ को दूंगा। मुतमईन नहीं है जी। अच्छा, क्यों? महंगाई काफ़ी बहुत ज़्यादा हो गई जी। अच्छा। ज़्यादातर जो गरीब लोगों की अशियाएं हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं। अच्छा। कि दालें वगैरह सब कुछ महंगी हो गई हैं। हाँ, हाँ, ये तो है। अच्छा, ये बताइए कि आइंदा इलेक्शन में आपके ख्याल में क्या होगा कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? फिलहाल किसी को नहीं करेंगे। मुतमईन तो सब है, हाँ, लेकिन महंगाई से सब परेशान है। महंगाई से सब परेशान है महंगाई से, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी गरीबी है। बंदे की 500 की दिहाड़ी होती है, वो जो 300 किलो गई है। तो महंगाई है, बाकी उनकी कारकर्दगी से तो सब मुतमईन है। अच्छा, ये बताइए कि आइंदा जब इलेक्शन होगा तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? यारा मैंने तो अभी तक एक ही बार वोट डाला है, वो है खान साहब को। हाँ। तो अगर अगले 2 साल में कुछ कारकर्दगी दिखाई तो इंशाल्लाह अगला वोट। और अगर ना दिखाई तो घर पे सोए रहेंगे सर। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। खान साहब ने अगर कारकर्दगी ना दिखाई तो फिर उनके वोटर्स, बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी सियासत और इंतखाबी मशीन को देखने वाले लोगों के लिए ये बात काबिल गौर है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सरबराह थी 90s में, यानी 97 में जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो उसमें नवाज़ शरीफ साहब को बहुत बड़ी अक्सरियत मिली। उसकी वजह ये नहीं थी कि नवाज़ भी बहुत अच्छे थे, उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर ने पोलिंग बूथ तक आने से इनकार कर दिया। तो अगर पार्टी कितनी भी तकड़ी हो, कितनी भी मजबूत हो, उसका वोटर अगर बाहर ना निकले तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ। और एक चीज़ सस्ता नहीं है। अच्छा। पूरा चीज़ का महंगाई है, गरीब आदमी सबको तबाह है। ये बताइए कि आइंदा जब इलेक्शन आएगा तो आप किस पार्टी को सपोर्ट? ये पलटी का सपोर्ट नहीं है। अच्छा। सबको पलटी ख़राब है, सारी पार्टी का सब पलटी। ये गरीब के बहुत ज़्यादा महंगाई, हर पलटी आए गरीब की दबाव। बहुत शुक्रिया। तमाम पार्टियाँ आई, तमाम की तमाम ख़राब है। आपने ये बात इस प्रोग्राम में कितनी बार सुनी? सब लोग पेशावर में बिलखुसूस बात कर रहे हैं कि इन पार्टियों को नहीं। सर, कैसी रही इमरान खान साहब की 3 साल हुकूमत? अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी है। कैसे हुकूमत गरीब बंदों के पैसे खा रहे हैं, किसको मिले हैं गरीब बंदों को? किसको ज़कात मिली है? 12 महीने कहते हैं कि 12,000 मिले, किसी को नहीं मिले। ये सानिया निश्तर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बहुत ज़्यादा ये बात करते हैं कि एहसास प्रोग्राम। मुझे पेशावर में और भी कई जगहों पे बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि एहसास प्रोग्राम के तहत जो भी उन तक पैसे पहुंचने थे वो नहीं पहुंचा और वो खुद को मुस्तहिक समझते हैं। अच्छा पहुँचे किसको? अपने ही बंदों को दे रहा है, हमें तो किसी को नहीं दे रहा है। ये बताइए कि आइंदा जब इलेक्शन होगा आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? या एक पार्टी अच्छी नहीं आ रही है, कौन सी अच्छी आ रही है? अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख मुतमईन है हम। जो सच्चे बंदे होते हैं वो मुतमईन होते हैं, जो चोर होंगे वो तो मुतमईन नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों के अदम इत्मीनान की वजह महंगाई तो जो पिछली हुकूमतें गुजरी उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। कैसे लगे आपको इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल? मुतमईन है? बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, क्या अच्छा लगा है? अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छी बात कि सच बोला जा रहा है, सही काम किया जा रहा है।
अच्छा, हाँ जी, ये आपको सबसे हाँ, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल काम सही है, काम बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आइंदा इलेक्शन में आप किस पार्टी को सपोर्ट? बिल्कुल देंगे जी, पीटीआई को वोट। पीटीआई, बिल्कुल। इमरान खान साहब की हुकूमत को 3 साल हो गए, कैसी लगी आपको? मुतमईन आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। हालात भी ठीक हुआ है, हम गिरानी को नहीं देते, सिर्फ हालात को देते, हालात अच्छा होता है माशाल्लाह। गिरानी तो है ना, कोई बात नहीं है, हालात तो अच्छे है ना। ये बताइए कि आइंदा इलेक्शन में फिर क्या प्रोग्राम है, किसको सपोर्ट? इमरान खान को इंशाल्लाह। 70 साल में इतनी महंगाई नहीं है जितने इमरान खान के दौर में आए हैं। गरीब आदमी क्या करे आखिर। अच्छा, ये बताइए कि आइंदा इलेक्शन में आप किस पार्टी को सपोर्ट करें? अल्हम्दुलिल्लाह इस बार तो मैं एक ही पार्टी को वोट दूंगा, वो है जमात इस्लामी। कैसे रहे इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल, आपको अच्छे लगे? मुतमईन आप? जी बिल्कुल मुतमईन है। अच्छा, हाँ, क्या आपको अच्छा लगा? यही कि आपको पता है कि पहले हालात कैसे थे, बाज़ार में इतना रश नहीं लगा रहता था, अभी माशाल्लाह बेहतर है। ये बताइए कि आप आइंदा जब इलेक्शन आएगा तो किस पार्टी को सपोर्ट करें? पीटीआई को। बिल्कुल भी नहीं मुतमईन है। जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये पेशावर कारोबार का एक मरकज़ है, चौकीदगार। यहाँ जो एक बंदा छोले बेचता था, जो फ्रूट बेचता था, वो भी तकरीबन कोई 5-6 हज़ार रुपये दिहाड़ी कमा के जाता था। आजकल जो इतने बड़े बड़े कारोबार वाले आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसकी भी दिहाड़ी 5,000 नहीं बनती है। अच्छा। इमरान खान जब से आया है, मुकम्मल निज़ाम का बेड़ा गर्क किया उसने। खैबर पख्तूनख्वा, जिसे आप इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ भी कह सकते हैं, उसका सदर मुकाम है पेशावर। पेशावर में मैं पहले भी आता रहा हूँ और इमरान खान से जो मोहब्बत के ज़मज़मे यहाँ मैंने बहते भी देखे हैं, और आज भी मैं ये देख रहा हूँ कि इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस को बुनियाद बनाकर पेशावर के लोग जो उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और यहाँ से उनके लोगों को उनके नाम पे मुंतखब करके इस्लामाबाद और पेशावर असम्बली तक भेजते थे, आज उनसे कुछ नाराज़ नज़र आ रहे हैं। अहम बात क्या है? अहम बात है महंगाई। और महंगाई पाकिस्तान में एक वाक़या नहीं है, बल्कि मुसलसल अमल बन चुका है बदकिस्मती से। आज एक चीज़ की कीमत 1 रुपया है, कल 1.25 रुपया है, फिर 1.5 रुपया है, फिर 1.25 है, फिर 2 है। हर रोज़ जब आप बाज़ार में जाते हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मुझे बताया कि जब वो बाज़ार में आते हैं, एक्सपेक्टेशन उनकी ये होती है कि कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है तो पता चलता है कि वो 110 रुपये की है। महंगाई अगर एक इवेंट होती तो शायद अब तक वो हमारी इकॉनमी में जज्ब हो चुकी होती, लेकिन जब एक मुसलसल अमल है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नाअहली, नालायकी और निकम्मापन हुकूमत की सतह पर दिखाया जा रहा है। और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत को अब जवाब देना है, पेशावर में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी और पूरे मुल्क में भी। वेलकम बैक नाज़रीन। पेशावर के अवाम की राय आपने सुनी, उन्होंने भी लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी की तरह महंगाई का शिकवा किया हुकूमत से। हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए हमने सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफ़ज़ई से रब्ता किया। अवाम के शिकवे को वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, ये देखिए। गुज़िश्ता 3 साल की जो वफाकी हुकूमत है, अगर उसमें आप इक़दामात देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए 2 डैमों का इफ्तिताह किया गया है, मोमन डैम और भाषा डैम। तो ये चीज़ें जो थी, इस एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना था, वो कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है। और जो इदारों के अंदर जो इदारा जाती करप्शन थी, उसको काफ़ी हद तक कम किया गया है। आप देखें कि सिवाय अपोजिशन के इल्ज़ामात के अलावा कोई मेगा स्कैंडल नहीं आया इस हुकूमत के ख़िलाफ़। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे 3 साल हुए हैं, इन 3 सालों में सबसे ज़्यादा इदारों को फ़ायदा हुआ, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोटो तक हम इदारों को मजबूत करेंगे। महंगाई है और उसका एहसास भी है हमें, लेकिन हमें सारी चीज़ों को देखना होगा कि अगर हम इस मुल्क के अंदर तेल से बिजली बनाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे कारखाने कैसी चीज़ें बनाएंगी? क्या सस्ती चीज़ें बना के देंगी वो हमें? इसी तरह अगर हमारा मुल्क 30,000 अरब का कर्जा था उसके ऊपर, और कोरोना की मौजूदगी के बावजूद हमारी मईशत बेहतरी की तरफ गई है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ये वो चीज़ें हैं, इंडिकेटर्स हैं जिससे आप कह सकते हैं कि हमारी मईशत जो है वो सही ट्रैक पर आ गई है। मुश्किलात हैं, ये इन मुश्किलात पे इंशाल्लाह हम काबू पा रहे हैं। ज़ाहिर है इस पर टाइम लगेगा, और लेकिन पाकिस्तान को सही ट्रैक के ऊपर डाल दिया गया है। मुश्किलात है, मुश्किलात पर काबू पा रहे हैं, ऐसा कहना है शौकत यूसुफ़ज़ई का। हबीब साहब, हमें जल्दी से ज़रा सर्वे रिजल्ट्स बता दीजिए। जी, सर्वे रिजल्ट्स बड़े ही दिलचस्प हैं और लाहौर और इस्लामाबाद से कुछ मुख्तलिफ हैं। पेशावर में हमें लोगों ने बताया, और 53% लोगों ने बताया कि हम इमरान खान हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, और 47% ने कहा कि हम मुतमईन नहीं हैं। और आपको ये भी बता दूं कि 2020 में जब हमने ये सवाल पेशावर के लोगों के सामने रखा था, तो उस वक्त 60% लोग ये कह रहे थे
کہ ہم مطمئن نہیں ہیں, ان کی کارکردگی بہت بری ہے, اور صرف 40% کہہ رہے تھے کہ ان کی کارکردگی اچھی ہے. تو اب سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بدل رہی ہے. اور پھر آپ کی سب سے زیادہ دلچسپی کا سوال کہ آئندہ الیکشن میں آپ کسے ووٹ کریں گے. تو اس دفعہ جب ہم نے پشاور کے لوگوں کے سامنے یہی سوال رکھا تو 47% لوگوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کو اگین ووٹ کریں گے, PTI کو ووٹ دیں گے, اور کسی کو نہیں دیں گے. یعنی کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا, اور ان کی تعداد تھی 18%, جبکہ 16% نے کہا کہ ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, اور جو 19% لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم کسی دوسری پارٹی کو ووٹ دیں گے. اس میں حبیب صاحب دیگر میں تمام جماعتیں, دیگر میں الف سے لے کے یہ تک ساری جماعتیں آ جائیں. ٹھیک ہے جی. اور یہی سوال جو ووٹ والا کوشچن ہے, جب ہم نے پچھلے سال پوچھا تھا 2020 میں, جب 2 سال مکمل ہوئے تھے, تو اس وقت پی ٹی آئی کو ووٹ کرنے کے خواہش مندوں کی تعداد تھی 40%, اور 26% ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کو نہیں دیں گے, کسی اور کو دیں گے, لیکن ابھی فیصلہ نہیں کیا. اور اے این پی اس وقت بڑی تگڑی جماعت بن کے ابھر رہی تھی. 15% لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اے این پی کو دیں گے, اور اس وقت بھی دیگر جو تھا وہ 19% تھا. تو آج اگر دیکھیں تو اے این پی بھی وہ دیگر میں کہیں چلی گئی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی اس کے حامیوں کی تعداد میں 7% اضافہ ہو. سر صاحب آپ کی جانب آئیں گے, کیا لگتا ہے حامیوں کی تعداد میں اضافہ کیوں ہوا پاکستان تحریک انصاف کے, کیا وہاں پر زیادہ اچھا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے دو باتیں اس کے اندر میرے خیال میں تھوڑی سی ذہن میں رکھنی ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ کوئی فریش رزلٹ نہیں ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ کل الیکشن ہونا ہے اور آپ پرسوں کس کی حکومت چاہیں گے. نئی پارٹیز ہیں, آزمائے ہوئے لوگ نہیں, جو کہ پی ٹی آئی کے خلاف 2018 کے الیکشن کے اندر بھی بات ہوئی تھی کہ آزمایا نہیں ہوا, ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے, تجربہ نہیں ہے, عوام کیسے ان کو دیکھے گی. یہ جو سروے ہے جس میں پی ٹی آئی آج 53% پاپولیرٹی کے ساتھ کے پی کے ان شہروں میں, پشاور میں خاص طور پہ مقبول ہے. آپ اسے کہیے کہ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں 53%. وہ جسے اپروول ریٹنگ کہتے ہیں. یہ 8 سال کی گورننس کے بعد ہے. اس کے درمیان میں کرونا آیا, اس کے درمیان میں دیگر مسائل آئے, اس کے درمیان میں دہشت گردی کی بھی کچھ ابھی لڑائی چل رہی تھی. اس سب کے باوجود 53% لوگ جو ہیں اگر پی ٹی آئی کو وہاں پہ چاہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم واپس ان کے لیے ووٹ بھی کریں گے, 47% کہتے ہیں واپس ہم ان کے لیے ووٹ کریں گے, تو پی ٹی آئی کو بھی اس سے کچھ سیکھنا چاہیے, اور دیگر حکومتوں کو بھی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے. پی ٹی آئی نے کوئی وہاں پہ بڑے جلسے کر کے لوگوں کو قائل نہیں کیا, کوئی وہ انکم سپورٹ فنڈ کے پیسے ڈسٹریبیوٹ کر کے لوگوں کو قائل نہیں کیا. کیا ہوا ہے کے پی کے اندر کے لوگوں کی پاپولیرٹی ہے, تو اس کا صرف ایک جواب ہمیں نظر آئے گا کہ جو بیسک سروس پروویژن ہے, جو تھانہ, کچہری, پٹوار, ڈسٹرکٹ ہسپتال, ڈسٹرکٹ کا سکول, جو بیسک سروسز. اچھا مہنگائی بھی کے پی کے اندر اسی طرح ہے جس طرح پنجاب میں بھی ہے, جس طرح سندھ میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, لیکن کیونکہ بیسک سروس پروویژن جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کے پی کے اندر بہتر کی. آپ آج پنجاب میں کسی تھانے میں چلے جائیں, یہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے نا, آپ پنجاب میں کسی تھانے میں چلے جائیں تو آپ کے ساتھ وہ ماشاءاللہ حال ہوگا کہ پنجاب کی بیوروکریسی اور تھانوں کا کلچر بڑا انٹرنچڈ ہے, اس میں کچھ وقت لگے گا, لیکن جو بیسک سروس ڈیلیوری کا ماڈل پی ٹی آئی نے کے پی کے اندر جو استعمال کیا ہے, اگر وہی دیگر پروونسز میں ایمولیٹ ہو جائے تو ہر جگہ پہ 53% اپروول ریٹنگ ہوگی. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.